গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো সবাই? ভালো আছি। হাই মাথা মারো গাইস, একটা রুম ওয়ারিং প্রায় হয়ে এসছে। আর এই গাইস নতুন কাহিনী তো কি করছে দেখো, খোলোটা এটাকে দেখাও। ছোট গিট মারো গোল ওখানে কি পেজ দিয়ে গিরে মেরেছিলাম, গিরে মারলাম। থ্যাংক ইউ। ऊपर चलता बस बस। ओके 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 ओके, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। कोई बात नहीं, हो गया है हमारा काम, हो गया हमारा काम तमाम। देखिए गाइस, प्रो आपको ये जो तार है क्या बताओ काम करने का ये सर जी, ये सर हाँ हाँ ये से तालीम ना बोल सका चलो पानी हाँ क्या एकदम टानो हेलो टान लो, मारो जोरे है यो, मारो जोरे। रुको जरा, सब्र करो, रुको रुको। ये हमारी गलती हो गई यहाँ पे। क्या हो गया? ये जो चला आदमी बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे बार मारेंगे ना। গাইস দেখতে পাচ্ছ তো কি হয়েছে, শালা এসব কাজ হলো না, বেকার বুঝলে তো, দেহ ঘাড়ে চেপটা একটা। এই টানো टांगो এই মারো মারো, জওয়ান জওয়ান ঠেলে যায় রে বাড়ি। টানে এই খোকা टांगो টানো, হ্যাঁ যায় যায় রে। चल चल आगा आगा अन्ना, रुको जरा, सबर करो। ठीक है, सेकंड से इधर आओ।